मैं प्रथमते आमार कांग्रेस दलर नेतृत्व निखिल भारत कांग्रेस समितिर सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे डांगरिया लोकसभात आमार विरोधी दल दलपति राहुल गांधी डांगरिया कांग्रेस पार्लियामेंटारी पार्टी सभानेत्री सोनिया गांधी डांगरियानी प्रियंका गांधी डांगरियानी ऋतु वेणुगोपाल डांगरिया जितेंद्र सिंह डांगरिया आज आमालोकर ऊपरत এই গধুৰ দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে মই নিজৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগে লগে আমাৰ দুয়োগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰদীপ সৰকাৰ ডাঙৰীয়া ৰজনীতি দেৱী ডাঙৰীয়ানী মই নিজৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মল্লিকাৰ্জুন খড়গে ডাঙৰীয়া ৰাহুল ডাঙৰীয়াই আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠসকলক বিভিন্ন আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিছে। आमार विरोधी दल दलपति देवव्रत शइकिया डांगरिया आमार धुबुरी सांसद लक्ष्मण लुटेन डांगरिया आमार प्राक्तन सभापति भूपेन बरा डांगरिया आमार प्राक्तन राज्यसभा सांसद ऋतुन बरा डांगरिया नगाँव लोकसभा समष्टिर सांसद प्रदीप बरा डांगरिया गुरुत्वपूर्ण भूमिका दिছে। किन्तु आमी निजर निजर भूमिका तेতিয়াহে पालन কৰিব পাৰিম যেতিয়া आमार जिला कांग्रेस ब्लक कांग्रेस मंडल कांग्रेसे सहाय करब। और आज ये अनुष्ठान ढेकगड़ा ब्लक कांग्रेसे आमार जिला कांग्रेसे प्रदेश कांग्रेसे खूब सुंदरक आमार सहाय सहयोग करिले। आपनालोकर दलर प्रति उत्साह चाय आज आमी साहस पाइছো और आगंतुक दिनत आमी सकले आमी दिसपुरत बीजेपी विरुद्धे आमी बात माति जाम आमी जुझि जाम और आपलोके निजर निजर अंचलत निजर निजर जिलात निजर निजर ब्लकत निजर निजर गाँवत आपलोके राइजर हो मात पातिब लागिब। जिदरे एटा गुरुत्वपूर्ण काम करार आगत आमी अभिभावकসকলৰ आशीर्वाद लওঁ मन्दिरলৈ যাওঁ नामघरলৈ যাওঁ एकेराहे আজি तारिखत आमार दলৰ नेतृत्व और मैं आमी सकले मिलिजुली प्रथमते शिवसागर शिवदলৰ পৰা आरम्भ কৰি ढेकীয়াখোৱা বৰ नामघरলৈ गई सुसभा समन्वय क्षेत्र यार पिছত विभिन्न मंदिर नामघरत गई आज राइजर आशीर्वाद विचारिছো वयोज्येष्ठসকলৰ आशीर्वाद विचारिছো भगवाনৰ आशीर्वाद विचारिছো ईश्वৰৰ आशीर्वाद विचारिছো লগতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছো। আমি আশা কৰোঁ যে আগন্তুক দিনত অসমৰ জনসাধাৰণ আমালোকৰ ওপৰত যি বহল বিশ্বাস কৰিছে সেই বিশ্বাসৰ বিনিময়ত আমি কামখিনি কৰি যামগৈ। मैं বিশেষ দীঘলে ক'বলৈ বিচৰা নাই, বহুত আৰু ঠাইলৈ যাবলগীয়া আছে। ইয়াতো আহোঁতে আমাৰ যথেষ্ট পলম হয়। মই ইয়াত থকা আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসকলে পাৰে যিসকলৰ সুবিধা আছে যিসকলৰ গাড়ী আছে আহক ফলত আমি অলপ আগলৈ যাওঁ। কলিয়াবৰ আমাৰ গোলাঘাট আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমা আমি কলিয়াবৰলৈ আহক। আমি যিসকলে পাৰোঁ মিলি তাত গৈ আমি এটা বৃহত্তৰ এটা বাৰ্তা आज आमी राइजक आमी अवगत कराओ जे कांग्रेस आछे और कांग्रेस आगे आछे। এই কথা কয় মই নিজৰ সময় দেখা পাব।